औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिन जलीलुल क़द्र सहाबी का तज़किरा पढ़ेंगे उनका नाम है हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी ज़माना जाहिलियत में कबीला दौस के अशराफ और सरदारों में एक मुमताज़ सरदार थे और अरब के चंद गिने चुने भादरों में इनका शुमार होता था। सखी ऐसे थे कि कभी हंडियाँ चूल्हे से ना उतरती और फराख दिल थे कि किसी भी ज़रूरतमंद की आमद पर इनके घर का दरवाज़ा बंद ना होता था। भूखे को खाना खिलाते, खौफज़दा को तसल्ली देते और पनाह चाहने वाले को अपने यहाँ पनाह दे देते। इसके साथ साथ वो बला के ज़हीन व फ़तीन भी थे। इन्हें नहायत हसास दिल मिला था। इनका शऊर बहुत लतीफ़ था। कलाम के तेवर पहचानते थे और ऐसी बात करते थे जो जादू का सा असर रखती थी। जनाब तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु ने तहामा में अपना घर बार छोड़कर मक्का का रुख किया। ये वो वक्त था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार कुरैश में कुफ्र व ईमान की मारका आई थी। हर फरीक की ख्वाहिश थी कि अपने गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा हमनवा जमा कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों को अपने रब की तरफ बुलाते थे और आपका असल हथियार ईमान की मुहकमी और हक़ पर यकीन था। इसके बरक्स कुफ़ार कुरैश कोशां थे कि आपकी दावत को रद्द करें और इस सिलसिले में हर हरबा इस्तेमाल करें। यहाँ आकर हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा महसूस किया कि मैं बग़ैर किसी तैयारी के गैर शोरी तौर पर इस मार्के में शिरकत कर रहा हूँ और ना चाहते हुए भी कुफ्र और इस्लाम की जंग में कूद पड़ा हूँ। वो मक्का इस गर्ज से नहीं आए थे और ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश की इस मार्का आराई का ख़्याल इनके दिल में था। इस वजह से हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु की एक नाकाबिल फ़रामोश दास्तान उभर कर सामने आई। हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र फरमाते हैं कि जूँ ही मैं मक्का पहुँचा, कुरैश के सरदार मुझ पर टूट पड़े। बड़ी गर्मजोशी से उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और बड़ी ही इज़्ज़त अफजाई का सबूत दिया। तमाम सरदार और मक्का के मुअज़्ज़ज़ीन एक जगह जमा थे। मुझे अपने पास बुलाकर कहने लगे, तुफ़ैल आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ एक शख्स ने बज़ों में ख़ुद नबूवत का दावा कर रखा है। इसने हमारे ख़यालात को चौपट कर दिया है, हम में फूट डाल दी है और हमें पारा पारा कर दिया है। अंदेशा है कि ये मुसीबत कहीं आपकी कौम पर ना नाजिल हो जाए। हमारी ये मुखलिसाना तजवीज़ है कि आप इस शख्स के पास ना जाएं, ना इससे कलाम करें, ना इसकी बात सुनें, इसलिए कि इसकी बात में जादू का असर है। ये बाप को बेटे से, भाई को भाई से और मियाँ बीवी से जुदा कर देता है। हज़रत तुफ़ैल फरमाते हैं, बखुदा वो मुसलसल मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अजीब व गरीब दास्तानें सुनाते रहे, डराते रहे, यहाँ तक कि मैंने दिल में ठान ली कि मैं आपके करीब तक न जाऊँगा और आपकी बात हरगिज़ न सुनूँगा। सुबह के वक्त जब मैं तवाफ़ काबा और बैतुल्लाह में रखे बुतों से बरकत हासिल करने घर से निकला, जिनकी हम बहुत ताज़ीम किया करते थे, तो अज़राह एहतियात मैंने कानों में रुई भी ठूस ली कि मुबादा मेरे कानों में कोई बात न पड़ जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास खड़े नमाज और इबादत में मशगूल थे। इनकी नमाज और इबादत का अंदाज़ मुख्तलिफ था। मुझे इस मंज़र ने घायल कर दिया। आपका तरीक़े इबादत मुझे ऐसा भाया कि रग रग में मुसरत की लहर दौड़ गई। दिल ही दिल में महसूस किया कि गैर इरादी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके करीब होता जा रहा हूँ, यहाँ तक कि बिलाखिर सचमुच में आपके करीब हो गया। अल्लाह को शायद यही मंजूर था कि मैं आपकी चंद बातें सुन ही लूँ। चुनाचे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्दा और अच्छी बातें सुनी। इस पर दिल में ख़्याल आया कि तुफ़ैल, बड़े अफसोस की बात है, तू तो एक दानिशमंद शायर है, हुस्न व क़बाह को खूब पहचानता है। ये शख्स जो कुछ भी कहता है इसके सुन लेने में हरज ही क्या है। इसने अगर कोई माकूल बात की तो मान लेना, बुरी बात की तो दामन झटक कर अलग हो जाना। जनाब तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं वहाँ मस्जिद में ही ठहरा रहा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत से फ़ारिग होकर अपने घर को चल दिए। मैं भी आपके पीछे चल पड़ा। जब आप अपने घर में दाखिल हुए तो मैं आपके साथ वहाँ पहुँच गया। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम ने मुझसे बहुत सी बातें की हैं। ये मुझे डराते और खौफज़दा करते हैं कि कहीं मैं आपसे मुतासिर न हो जाऊँ। चुनाचे मैंने एहतियातन रुई ठूस रखी है ताकि मैं आपकी बात न सुन सकूँ, लेकिन मंशा इलाही ये थी कि मैं आपकी बातें बहरहाल सुनूँ। वल्लाह मैंने आपकी बातें सुनी, बल्कि आपकी हर बात मुझे अच्छी लगी। अज़राह करम मुझे अपना पैगाम सुना दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत पेश करते हुए सूरत अल-इख़लास और अल-फलक की तिलावत फरमाई।
بخدا اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا، نہ آپ کے پیغام سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی کوئی اور پیغام میرے کانوں میں کبھی پڑا تھا۔ اس موقع پر میں نے بیعت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اس بات کی شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس اقرار کے ساتھ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جناب طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چند دن میں مکہ میں ہی مقیم رہا اور احکام اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ حتی الامکان اس عرصے میں قرآن مجید کے کچھ اجزات زبانی یاد کیے، اور جب میں نے اپنے وطن اور قوم کی طرف لوٹنے کا عزم کیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے۔ اب میں ان کے ہاں واپس جا رہا ہوں اور وہ بھی اسلام کا داعی بن کر۔ دعا کیجیے اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی دے کہ جب میں انہیں اپنی طرف بلاؤں تو وہ میری مددگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، الہی اس کو اس طرح کی نشانی عطا کر دے جو ہر اس وقت اس کے کام آئے جب بھی یہ خیر و خوبی کا قصد کرے۔ میں جب وہاں سے اپنے وطن کی جانب چلا، اپنی بستی کے قریب ایسے مقام پہنچا جہاں سے قوم کے در و دیوار نظر آتے تھے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میری پیشانی پر چراغ کی مانند ایک روشنی دمک رہی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، الہی اس روشنی کو میرے چہرے کے بجائے کسی اور چیز میں منتقل فرما دے، مبادا کہ میری قوم میرا چہرہ دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اپنا آبائی دین چھوڑنے کی یہ سزا ہے، روشنی نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ یہ روشنی میرے چہرے سے ہٹ کر میرے نیزے کے بالائی حصے میں مرکوز ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی قندیل نیزے میں جگمگاتی ہے۔ اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر کر اپنی قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے مجھے ملنے کے لیے میرے والد آئے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، ابا جان مجھ سے دور ہی رہیں، میرا اور اب آپ کا کوئی رشتہ نہیں۔ باپ نے افسردہ ہو کر کہا، لخت جگر یہ کیسے؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی قبول کر لی ہے۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، اس سے کیا ہوتا ہے بیٹے، میں بھی وہی دین تسلیم کیے لیتا ہوں جو تیرا دین ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھر غسل کیجئے، اپنے کپڑے دھلوا کر اجلے کر لیجئے اور آئیے میں آپ کو وہی تعلیم دوں جو میں نے حاصل کی ہے۔ ابا جان نے میری بات مان لی، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے اور قبول اسلام کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میری بیوی میرے پاس آئی، پھر میں نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے براہ راست قبیلہ دوس کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہر ایک نے اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کی۔ اس گروہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی تنہا ایسے سلیم الطبع شخص تھے جنہوں نے بغیر کسی تأمل کے اسلام کا پیغام دل کی گہرائیوں میں اتار لیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مکہ حاضر ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی میرے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، طفیل صورتحال کیا ہے؟ میں نے عرض کی، حضور لوگوں کے دلوں پر پردے پڑے ہیں، کفر نے شدت اختیار کی ہے اور قبیلہ دوست پر فسق و فجور اور نافرمانی کا خصوصیت سے غلبہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ڈر گیا کہ مبادا میری قوم کو بد دعا دیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے افسردگی کے عالم میں کہا، ہائے میری قوم! لیکن رحمت دو عالم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ تھا، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ پھر آپ نے حضرت طفیل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اب آپ اپنی قوم کے پاس بے دھڑک جائیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ نے آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب مسند خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت طفیل بن عمرو الدوسی خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یقین دلایا کہ میری ذات، میری تلوار اور میرا بیٹا آپ کی تائید و نصرت کے لیے وقف ہیں۔ جب ارتداد کی جنگیں شروع ہوئیں اور کفر و الحاد کا شعلہ بھڑکا تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر میں
मुक़द्दमातुल जैश की हैसियत से शामिल होकर निकल खड़े हुए। इस वक्त इनके हमरा इनका बेटा अम्र भी था। मारका यमामा में इस जलीलुल कदर सहाबी तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ी कड़ी आजमाइश से दो चार होना पड़ा और इस मार्के में लड़ते हुए और तरह तरह की आजमाइशों से गुज़रते हुए जामे शहादत नोश फरमाने की सआदत हासिल की और इनका बेटा अम्र भी लगातार दुश्मनों के साथ बरसरे पैकार रहा। हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी रज़ी अल्लाह अन्हु पर अल्लाह ताला की रहमत हो, वो ख़ुद भी शहीद हुए और एक शहीद के बाप होने का इन्हें शर्फ़ हासिल हुआ। इस वाक़े में भी हमारे सीखने के बहुत से सबक हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और कुछ आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जिस तरह हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ को देखकर मुतासिर हुए, फिर उनके करीब हुए और उनसे सीखा और इस्लाम कबूल कर लिया। तो इसी तरह मोमिन की जो नेकी और इबादत होती है वो खालिस अल्लाह के लिए होती है, और जो खालिस अल्लाह के लिए होती है उसका गहरा असर दूसरे लोगों पर पड़ता है बग़ैर बात किए हुए भी। इन्होंने ख़ुद इस्लाम कबूल किया और अपने कबीले को भी इस्लाम की दावत दी, तो ख़ुद जो राह हक़ की खैर मिले उसको अपने करीब के लोगों में ज़रूर फैलाना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खूबसूरत दुआ से नवाजा, उनके लिए दुआ की जो अल्लाह ने कबूल की, तो दूसरे लोगों को अपनी दुआओं में भी शामिल रखना चाहिए। कोई अगर खैर के रास्ते पे चल रहा हो तो उसके लिए अल्लाह से अच्छी दुआ करनी चाहिए। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला दोस्त के लिए हिदायत की दुआ की, जबकि आप इतनी रिक्कत के साथ दुआ कर रहे थे कि सहाबी डर गए कि कहीं बद्दुआ ना कर रहे हो। तो यहाँ से हमें सबक मिलता है कि हर छोटी बड़ी बात पर बद्दुआएँ ना करनी शुरू कर दें, बल्कि लोगों के लिए भी हिदायत ही मांगें, उनके लिए अच्छी दुआ मांगें और अपने लिए भी अच्छी दुआ और भलाई मांगें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।